सर, अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट भी एक सामने आई है और उसमें मई की जंग के हवाले से वाज़ेह लिखा गया है कि नुकसान भारत का हुआ है, वो चाहे फौजियों का हो या हथियारों समेत फौजी तनसीबात का। और पाकिस्तान चीन की दिफाई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रहा है। एक तो सफारती सतह पर यह रिपोर्ट भारत के लिए कितनी एम्बारसिंग है, दूसरा इस रिपोर्ट में भारत की जानिब से भी लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का भी जिक्र है। और उसमें यह है कि चीन ने इस जंग में बराह रास्त पाकिस्तान की मदद की और उनकी टेक्नोलॉजी से भारत को नुकसान हुआ है। आप क्या समझते हैं कि चीन इस पर कितना सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है? जी, चीन की तो देखें, उनकी तो बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन है इस पे कि देखें, पाकिस्तान चीन की जो एक लाजवाल दोस्ती है, एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, उसमें चीन ने उस वक्त कहा था बड़ा क्लियरली कि जी हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ वो जो पाकिस्तान को फराहम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान को, जाहिर है कि वहाँ से जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं या जो जिस साजो सामान है, जो है वेपनरी है, वो बिल्कुल चाइना से आती है पाकिस्तान। लेकिन ये नहीं था कि कोई चाइनीज यहाँ पे आके कोई लड़ तो नहीं रहे थे, वो तो सारी दुनिया को पता है। तो चाइना की उस पर भी बहुत वाज़ेह पोजीशन है कि नहीं, जो है हमने बिल्कुल टेक्नोलॉजी दी है और पाकिस्तान को सारा मिलिट्री हार्डवेयर दिया है। सो बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का मतलब है टेक्नोलॉजी। लेकिन उससे बढ़ के ये नहीं कि उससे आगे तो नहीं आया वो, उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्यों पाकिस्तान की जो है हमारे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और वेल ट्रेन्ड जो है ना हमारी तो जो है डिफेंस फोर्सेस, वो अपनी महारत रखती हैं ऐसी कि उनको इस चीज की कोई वो जरूरत भी नहीं थी कि बाहर से कोई आके उनके लिए करे। वो तो खुद इस बहुत काबिल हैं और प्रोफेशनलिज्म और उनमें जो है ना कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। तो इसलिए जाहिर है कि इस तरह की रिपोर्ट्स जो उनसे देखें आती रहती हैं मीडिया में, उसमें कुछ बातें ठीक होती हैं, कुछ नहीं ठीक होती, तो उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। लेकिन ये है कि देखें, हिंदुस्तान के बारे में जो कहा गया है वो उसको एको करता है जो इससे पहले भी इंटरनेशनली जितनी भी खबरें आ रही थी कि इंडिया जो है वो तो इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उनकी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मिलिट्री बजट होने के बावजूद, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ी अफवाज होने के बावजूद, इतना ज्यादा लेटेस्ट वेपनरी जो उन्होंने ली थी, फ्रांस से रफाल्स लिए थे, अमेरिका से भी बहुत सारा असला और भी वेस्टर्न कंट्रीज से, वो भी दुनिया में असले के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल रहे हैं पिछले 10-15 साल में। तो उसके बावजूद जो है उनको जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तान से, वो शायद उनके लिए वेकअप कॉल जो है ना थी। एंड आई होप कि वो मजीद को मिसएडवेंचर ना करें। सर, ये नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की मॉस्को में एससीओ इजलास में शिरकत के बाद रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई और रूस के साथ हमारे ताल्लुकात तो मुनासिब हैं मगर मुआहदे कम है, क्योंकि रूस का झुकाव ज़्यादातर भारत की जानिब रहा। अब जंग के बाद से रूस से भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए रूस से ताल्लुकात बढ़ाना किस हद तक मुअस्सर साबित होगा हमारे लिए? देखिए, रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अरसे से, मैं कहूँगा कुछ दहाइयों से बेहतरी की तरफ गामजन है। जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और उनकी फौजें अफगानिस्तान से निकली, उसके बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बतदरीज बेहतरी की उसमें आई है। ट्रेड भी बढ़ी है, बाकी भी बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ी है। फिर सबसे बढ़ के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल फोरा हैं, उसमें दोनों मुल्कों का जो है ना भी ताउन बढ़ा है। शेयर परसेप्शंस हैं बहुत सारी चीज़ों पे, हम मेंबर्स हैं इकट्ठे सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जाहिर है। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारी कोऑर्डिनेशन है अफगानिस्तान पे ऊपर भी, कई ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिसमें रूस और पाकिस्तान इकट्ठे हैं। तो फिर मजीद ताउन बढ़ाने की भी बात होती रही है। नॉर्थ साउथ एनर्जी कॉरिडोर आपको पता है, और भी कई मंसूबे। तो ये जो है ना बिल्कुल आई थिंक इसके ऊपर ये नई चीज तो नहीं है, बिल्कुल इस पे बहुत अरसे से काम हो रहा है, ख्वाहिश भी दोनों तरफ मौजूद है इसकी। लेकिन ये कि हर जो एक आला सतह की विजिट होती है उसमें मजीद जब आपको बातचीत करने का मौका मिलता है तो चीज़ों को आप आगे बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और रूस के आपस में ताल्लुकात जो है ना तो बहुत अच्छे हैं इस वक्त, लेकिन जो ताउन है उसको मजीद वसी करने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। उस पर अभी काम करने की काफ़ी ज़रूरत है और ये अच्छा है कि उस पर हम देख रहे हैं कि काम हो भी रहा है। बहुत अहम विजिट है और जाहिर है ये एक्सपेक्टेड थे, ये सारे मुआहदात जो इन पे बात भी हो रही थी।
سعودی جو پرنس ہیں محمد بن سلمان، ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بہت اچھے تعلقات بہت سالوں سے ہیں. جو ٹرمپ کا پچھلا دور حکومت تھا اس میں بھی ایک بہت ہی کلوز ریپو تھی دونوں میں. اس کے بعد جب بائیڈن کا دور آیا تو وہ تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے. بلکہ اس سارے دور میں پھر انہوں نے کوئی وزٹ بھی نہیں کیا. یہ 7 سال کے بعد ان کا وزٹ ہے. تو ابھی جب ٹرمپ آئے تھے وہاں پہ سعودی عرب، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کتنی زیادہ گرم جوشی تھی. بہت زیادہ معاہدات ہوئے انویسٹمنٹ کے ضمن میں. تو $600 بلین کی بات ہوئی، اس کو بڑھا کے انہوں نے $1 ٹریلین کر دیا ہے. 1000 ارب ڈالر کی بات ہے اس وقت. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ 48 F-35 یہ لیٹسٹ جنریشن 5th جنریشن فائٹر پلینز ہیں. امریکہ بہت کم ملکوں کو دنیا میں دیتا ہے جو ہے نا نیٹو سے باہر. اور سعودی عرب تو پہلا ملک ہے جو نا عرب ملکوں میں جس کو یہ دیے جا رہے ہیں. بالکل ایک اہم ہے وہ چیز. اور دیکھیں سعودی جو ہے، عرب جو ہے وہ امریکن اسلحے کا بہت بڑا خریدار ہے دنیا میں، بلکہ سب سے بڑا بہت سالوں سے. تو اور وہ امریکہ ان کو لیٹسٹ جو ہے نا کیونکہ اب اتنے قریبی تعلقات ہیں اس کی وجہ سے وہ تیار بھی ہو جاتے ہیں ان کو دینے کے لیے. اور اب تو تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں. بائیڈن شاید نہیں مانتے اس کے اوپر، لیکن تو سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں وہ یہ بھی چاہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کہ امریکہ ان کو ڈیفنس گارنٹیز بھی دے بہت زیادہ واضح قسم کی، جو پہلے جو ہیں ایک اس سے زیادہ آگے جو ہے نا بیونڈ دیٹ. تو اس پہ امریکہ کا موقف تھا کہ آپ ابراہیم اکارڈز میں شمولیت اختیار کریں اگر آپ وہ چاہتے ہیں. اب سعودی کا موقف یہ تھا کہ ابراہیم اکارڈز میں ہم تب آئیں گے اگر آپ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن بالکل دیں گے انیمبیگوس قسم کا. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ایک جو چیلنج تھا. لیکن جو باقی سارے فیلڈز ہیں جس طرح سویلین نیوکلیئر کارپوریشن ہے اگر، تو اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا سعودی خواہش تھی. اور ٹرمپ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس وقت سعودی عرب سے جس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں، جس طرح کی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور سعودی عرب کی سپورٹ چاہتے ہیں اپنی مڈل ایسٹ پالیسی پہ، تو اس میں وہ اس وقت سعودی عرب کو جو ان کی جو خواہشات ہیں وہ جو بھی جس حد تک بھی اس کو وہ پورا کر سکتے ہیں. اور کافی بڑی انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں. بالکل سر، امریکی کانگریس کی رپورٹ بھی ایک سامنے آئی ہے اور اس میں مئی کی جنگ کے حوالے سے واضح لکھا گیا ہے کہ نقصان بھارت کا ہوا ہے، وہ چاہے فوجیوں کا ہو یا تیاروں سمیت فوجی تنصیبات کا. اور پاکستان چین کی دفاعی ٹیکنالوجی کے ساتھ برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے. ایک تو سفارتی سطح پر یہ رپورٹ بھارت کے لیے کتنی امبیرسنگ ہے، دوسرا اس رپورٹ میں بھارت کی جانب سے بھی لگائے جانے والے الزامات کا بھی ذکر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ چین نے اس جنگ میں براہ راست پاکستان کی مدد کی اور ان کی ٹیکنالوجی سے بھارت کو نقصان ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اس پر کتنا سخت رد عمل دے سکتا ہے؟ جی چین کی تو دیکھیں ان کی تو بالکل واضح پوزیشن ہے اس پہ کہ دیکھیں پاکستان چین کی جو ایک لازوال دوستی ہے، ایک آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے. اس میں چین نے اس وقت کہا تھا بڑا کلیئرلی کہ جی ہم پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو پاکستان کو فراہم کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں پاکستان کو، ظاہر ہے کہ وہاں سے جو ڈیفنس پروکیورمنٹس ہیں یا جو ساز و سامان ہے جو ہے ویپنری ہے